So the next definition is judgment. And the definition of judgment is one of the important definition. Please mark it in your copy. And the definition of judgment is under section 2 subsection 9. Okay. So what is the definition of judgment? If we break the definition into two parts, which will be easy to remember. So first thing is judgment is a statement, and the statement must be given by a judge. Okay. And on what basis the statement is being given? That statement must be given on the basis of a decree or an order. Okay, so this is the definition of judgment under section 2 subsection 9. So what is it? First thing is judgment is a statement. Okay, and that statement compulsorily or necessarily must be given by the judge. Okay, and the third point is that that statement must be given on the basis of a decree or an order. Okay, and decree we have already discussed, and order we are going to discuss. But here there is a term which is important term, which is an important term, that is judge. So who is a judge? Okay, so the definition of judge is given under CPC under section 2 subsection 8. Okay, and this is a simple one-liner definition that judge is the presiding officer of a civil court. Okay, clear? So who is a judge? Judge is a presiding officer of a civil court. And this definition is also one of the important definitions, the definition of judge. Okay, so this is the definition of judgment. But not that much we have to know. There is much more thing we have to know about judgment. That now we know what is judgment, but what things must be included in the judgment. Okay, this we understand that it should be given on decree or order, it is a statement given by the judge, etc., etc. We understood. But what things must be included in the judgment? Okay, so the Supreme Court has decided in the case of Vidyacharan Shukla versus Khubchand Baghel that what should be in the judgment. So Supreme Court has pointed out 4 things which must be there in the judgment. Without those points, a judgment is not complete. And what are those points? One is the precise facts of the case. What is the fact of the case that should be there in the judgment, and that fact need to be summarily, precisely mentioned in the judgment. Okay, then points of determination. Okay, what are the points which needs to be determined? Which means what are the issues of the party, and on that issues what the judge is determined accordingly by basing upon the facts of the case, the evidences which is there before the judge, etc. And thirdly, the decision or the verdict of the judge. So after determining things upon the issue, what is the decision of the judge, what is the overall thing which is determined by the judge or the presiding officer. And lastly, what is the reason or what is the rationale behind such decision. Why I am giving a decision, I have to mention my reasons or rationale for that. Okay, so Supreme Court in Vidyacharan Shukla versus Khubchand Baghel in this case determine these 4 must be some of the compulsory points which is there in the judgment. Okay, understood? Clear? Yes, ma'am. Okay, write down the case and the decision of the Supreme Court.
विद्याचरण शुक्ला वर्सेस खूब चंद बघेल BAGHEL. Okay. So this is the verdict or this is the decision of Supreme Court in this case, what a judgment should contain. Okay, clear? Then the most important thing which we need to discuss, that is the difference between a judgment and a decree. And this we can say this is a question which is being compulsorily asked to the law students at any point of your like course or in competitive exam or anything, but this question you have to face in your lifetime at any point of time. At some point of time this question you have to answer. So question ta kona judgment or decree vitar ra difference ko. Okay, so let's discuss what is the difference between judgment and decree. So till now तब मानक भी किछिटा basic idea है सरतिवा जे judgment और decree भितर रे difference को. Okay, तो first difference आमे जदि differentiate करिवा first होचे हमारा definition. So judgment और decree भितर रे definition पूरा पूरी अलगा. Why? Because judgment is a statement given by a judge on the ground of decree or an order. But what is decree? Decree is an adjudication in a civil suit which determines the rights and liabilities of the parties conclusively. Okay, so please write down. And try to remember, try करिबा decree, judgment, order ये सब रे definition मन रखिबा पई कि हैला. तो तमे देखो केमती रटिकिना मन रखिबा कि मन रखिकिना मन रखिबा केमती भी मन रखिबा, but you have to remember all these definitions because केतेटा word अछि जेमते कि काली भी कहितली adjudication, formal expression, determines the rights and liabilities of the parties conclusively. ए सब terminology तुमको जहाँ भी ले exam रे लिखिवा को पड़िबो. Okay, तार synonymous words तमे use कले number मिलिबा टिके difficult. So ये definition गुड़ा का तुमको by heart मन रखिया को पड़े. Okay, तापरे second difference कौन है परिबा? Section number, the definition जोटी जोटी provide है. तो judgment रा definition कोठी अछि section 2 subsection 9 रे, decree रा definition अछि section 2 subsection 2. Clear? Definition related. Differentiation. Third रे कौन है परिबा?
Here in judgment, formal expression is not required, but in decree, formal expression is required. This is one of the difference. So in judgment, formal expression is not required, but in decree, formal expression is required because it is written in the definition. Okay. Then the next differentiation. Fourthly, okay. So judgment is there in both civil cases and criminal cases because criminal cases re bhi judgment as. But decree is only there in civil cases. So criminal cases re decree pass hue nahi. This is one of the difference. In both civil suits and criminal cases, judgment is pronounced, but decree is only passed in civil suits. Okay. And next differentiation is judgment comes first, then decree comes. So basically, judgment is the prior result, then decree shall follow the judgment. Okay. So judgment comes prior to the decree. So first judgment asibo, tapare decree asibo. So next definition hochi judgment comes prior to the decree. But decree follows the judgment. So jeparjanta judgment no asthiba, decree se parjanta asipariba. So decree always follows the judgment. Okay? Ma'am, ताहले मैम on the basis of decree केमती का judgment आछी? Because decree रे जो जिनस आसीबो judgment तार गोटे prior determination. देखो तमे जनक ऊपर केस करछ. फॉर एग्जांपल तुमको ताठू लक्षे टंका पाइबार अछि. हैला तो जजमेंट प्रोनाउंस हे जिवो धर तमे प्रूव कर देलो कोर्ट रे केस कि हां तुमको से लोकटू लक्षे टंका पाइबार अछि. वर्तमान कोर्ट बा जो जजमेंट प्रोनाउंस करिवे सेठी कोर्ट लिखि देले जे आमे जहा जहा फैक्ट सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जहा जहा देखिलु आमे डिसाइड करछु जे आद्याशा को एक्स मिस्टर एक्स थारु लक्षे टंका मिलिबा दरकार एज कंपेंसेशन. बुझियला जिंस. ओके. एटा Yes हला ma'am. तमरो जजमेंट. वर्तमान से लोक तुमको लक्षे टंका केमिति दबो. तुमको से कैश हार्ड कैश आनी कोर्ट रे डिपोजिट करिवो तमे से पैसा नबो ना से पैसा दबनी तार प्रॉपर्टी अटैचमेंट हेकिना तुमको पैसा दिया हबो ना तार जो सैलरी से पाउची सेथिरु अटैचमेंट करा हेकिना तुमको पैसा दिया हबो केमती तमे से पैसाटा पाइबो. बुझी होची जिंस. ओके. नाइ मैम बुझी पारलेनी मु. बुझो ओ कोठु बुझेलानी मत सेटा को से जगह आउ थरे ए करी. मैम से जो क्वेश्चन टा पचारला ना कि डिक्रीटा जजमेंट डिक्री डिक्री को केमती बेसिस रे फॉलो करिवो माने यस मैम जजमेंट डिक्री को केमती बेस करिवो ए कथा बेस जो करिवो ए कथाटा तो यस बेस केमती करिवो यस डिक्री को इवन ऑर्डर को भी मु बुझौछ. जो एग्जांपल मु देली आद्याशा को गोटे कोर्ट जजमेंट देले जे आद्याशा को मिस्टर एक्स लक्षे टंका पे करिवो. बुझियला जिंस. हला तमे बीएनएसएस यस पढ़ी कि ना आछो तमे जानछो गोटे सेंटेंस थाए जजमेंट सहित कोन आसे सेंटेंस आसे. जजमेंट पास यस करा जो जो जणे मर्डर करिछि ताकू लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाऊ. हला ता परे कोन हुए एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में. अच्छा से एग्जीक्यूशन ता किए करे. जहा को कोर्ट मैम ऑर्डर करथबे पुलिस ऑफिसर से जो सेंटेंस एग्जीक्यूशन करिबा पई काहाकू जणो जदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हैछे से एग्जीक्यूशन ता किए करिवो. माने मोर पचाइबार मु क्वेश्चन या आंसर या एक्सपेक्ट करछि सेटा कि विक्टिम करिवो कि एग्जीक्यूशन.
ଭିକ୍ଟିମ ର କିଛି ନା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାମ୍, ହବ କି, ସେଟା ଷ୍ଟେଟ କରିବ। ନା, ହଁ ହଁ ସେ ହଁ, କଥା, ୟେସ୍ ସେଟା ମ୍ୟାମ୍। ଷ୍ଟେଟ କରିବ। ଷ୍ଟେଟ ର ଜେଲ ଅଛି, ଜେଲରେ ଅଥରିଟିଜ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଜେଲ ଅଥରିଟି ଆସି ତାକୁ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ତାର କଷ୍ଟଡିରେ ରହିବ। ଯଦି ସେ ଅପିଲ କରୁଛି ସେଟା ତା ପର କଥା। ବଟ୍ ସିଭିଲ କେସେସରେ କଣ ହୁଏ, ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ତମ ଫେଭରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ତମକୁ ସେଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝି ହଉଛି, ହେଲା। ଷ୍ଟେଟ ଆସିକି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବନି ତମ ପାଇଁ କି, ତମେ ନିଜେ ଯାଇ କହିବ ମୁଁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବି। ବୁଝି ହଉଛି। ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ 1,00,000 rupees କଥାଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 1,00,000 rupees ଟା ଆଦେଶ ଜାଣିଛି ସେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ମିଳିବ, ହେଲା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ହବ, ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସ ଯିଏକି ହଉଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେଟର, ସେ ପଇସାଟା ଆଣିକି କୋର୍ଟରେ ନିଜେ ଡିପୋଜିଟ କରିଦବ, କୋର୍ଟ ଆଦେଶକୁ ଦେଇଦବ। ଏମିତି ହବ କି ସେ ଲୋକର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ କୋର୍ଟ ଆଣିକିନା ଆଟାଚ କରିକିନା ସେଲ କରିକି ପଇସା ରିକଭର କରିକି ଆଦେଶକୁ ଦେବେ? ନା, ସେ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ବି ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ, ତାର କେବଳ ସାଲାରୀ ଅଛି, ସେ ସାଲାରୀରୁ ଆଟାଚ କରିକିନା ଆଣିକି ପଇସା ମାସକୁ ମାସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ନା, ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ପଇସା ନାହିଁ, ସାଲାରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇକିନା ଜେଲରେ ରଖାହବ। ତ କଣ କରାହବ, ସେଇଟା ଆଦେଶକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝି ହଉଛି ଜିନିଷ? ମ୍ୟାମ୍, ସେଟା ଆଦେଶ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କରିବ? ବିକଜ ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର, ହେଲା। ସିଭିଲର ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର। ତାର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପୁରା ଅଛି ନା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ, ତା ଦେହରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ସ ଅଛି ଡିକ୍ରି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବାର। ତମେ ଯୋଉ ମୋଡରେ ଚାହିଁବ ଡିକ୍ରି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ୟେସ୍ ହେଲା। ମ୍ୟାମ୍। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ କାହିଁ କରିବ, ବିକଜ ତାର ମେକାନିଜମ ଏଇଆ। ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ସିଭିଲ କେସ୍, ଏଟା କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ନୁହଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ରଙ୍ଗ। ଏବେ ବୁଝି ଆସୁଛି? ମୁଁ ଯୋଉ ଟର୍ଟ ପଢେଇଥିଲି, କଣ ବୁଝେଇଥିଲି? ଟର୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଇମ ଭିତରର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଟର୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ରଙ୍ଗ, ସିଭିଲ ରଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ରଙ୍ଗ ବି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ ରଙ୍ଗ। କ୍ରାଇମ କିନ୍ତୁ କଣ? କ୍ରାଇମ ଇଜ ଏ ପବ୍ଲିକ ରଙ୍ଗ, ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଫେନ୍ସ କହୁଛୁ, ଅଫେନ୍ସ ଇଜ ଏ ପବ୍ଲିକ ରଙ୍ଗ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ an act against the state, not against an individual. ଆମେ ସିନା ମର୍ଡର ଗୋଟେ ଲୋକର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଡ୍ୟୁଟି କାହାର? ଷ୍ଟେଟର। ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କରାହଉଛି ତମେ ପଛେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମର୍ଡର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ କରୁଛ ବା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କରୁଛ ଷ୍ଟେଟର ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ତେଣୁ କ୍ରିମିନାଲ କେସେସରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ହବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ, ଟ୍ରାଏଲ ହବ, ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟେଟ ନିଜେ ତା ଏକ୍ସପେନ୍ସରେ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷ? ତମ ପାଇଁ କି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଛି, ଜେଲରେ ରଖିବାକୁ ଜେଲ ଅଥରିଟିଜ ଅଛନ୍ତି। ତମକୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ବୁଝିହଉଛି ଜିନିଷ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସିଭିଲରେ ଯାଉଛ, ସେଠି ତମେ ତମର ପ୍ରାଇଭେଟ ରାଇଟ କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ। ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷ? ତ ଯେବେ ତମର ପର୍ସନାଲ ରାଇଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ରାଇଟ କୁ ତମେ ଏନଫୋର୍ସ କରୁଛ, ସେଠି ତମକୁ ନିଜର ଏକ୍ସପେନ୍ସରେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ତେଣୁ ବୁଝିହେଲା ଯେ ମ୍ୟାମ୍, ହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଉଟ୍। ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଆମେ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଯାଉଛୁ, ହୁଁ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କି ସେ ସିଭିଲ କେସେସ୍ ଗୁଡାକ ବି ତ ସେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ମାନେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସିଭିଲ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, କେସେସରେ ୟେସ୍ ବି ମ୍ୟାମ୍। ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି ହେଇପାରିବ। ଧର ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ତମର ରାସ୍ତା କଡରେ ଦୋକାନ ଅଛି, ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, କହିବ ରୋଡ ଏନକ୍ରୋଚ, ରୋଡ ଏକ୍ସଟେନସନ ହବ, କହିକି ତମ ଜାଗାକୁ ଏନକ୍ରୋଚ କରିକିନା ତମ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଟା ବି ତମର ସିଭିଲ ରଙ୍ଗ ହେଲା ତମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ ନା ନାଇଁ? ୟେସ୍ ତ ମ୍ୟାମ୍, ତମ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କିଏ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ? ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଆସିବେ। ଅବଭିୟସଲି ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି ହେଇଥିବ ସେଥିରେ, ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବେସ୍ ହଉଛି କାହିଁକି ଡିକ୍ରି ଆଉ ଅର୍ଡର ଉପରେ? ବିକଜ ଡିକ୍ରି ଇଜ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିମେଡି, ଅର୍ଡର ଇଜ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ରିମେଡି। ଜଜମେଣ୍ଟ ଖାଲି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ। ତେଣୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବ, ଡିକ୍ରି ଅର୍ଡର କୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକିନା ଆମେ ଯାହା ରିମେଡି ଦଉଛୁ, ଜଜମେଣ୍ଟ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ହିଁ ବେସ୍ ହବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଗରେ କିଏ ଆସୁଛି ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି ତାର କିଛି ରିଲେସନସିପ ନାହିଁ। ବିକଜ ଜଜମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆଗ ହିଁ ପାସ୍ ହୁଏ। କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଦେଲେ କି ଆଦ୍ୟାଶା ଇଜ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ₹1,00,000 from Mr. X, the defendant is the judgment debtor.
बर्तमान तमे 1 लाख टका तमे तापर जाइकी कोर्ट रे तापर तम ना गोटे डिक्री आसीबा कि हाँ आदेश को 1 लाख टका मिलिबो बट से 1 लाख टका केमते मिलिबो बुझियो जिनस तो सेटा को तमे तापर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को जिबा तमे चूज करबा मो टकाटा एमती नबा को चाहूची चारटा पांचटा मोड तम काई कंफ्यूज होछ बिकॉज़ हम से पर्यंत पढिने तो जमा कंफ्यूज होनी जतले से जाके तमे जिबो तमरो धीरे धीरे कांसेप्चुअल क्लैरिटी आसी तो एया क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस भितर डिफरेंस है सीपीसी काहे के एते भास्ट ता रीजन होचे या क्रिमिनल केसेस रे बहुत कम लिबर्टी अवेलेबल अछि अक्यूज को भी विक्टिम ना तो माने तादरे बेसी किछि रोल नाही बिकॉज़ स्टेट ही सब जिंस मैनेज करे एंड माने क्रिमिनल लॉ बा क्रिमिनल प्रोसीजर काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव बहुत बेसी किछि डिस्क्रिशन नाही किंतु एटा जे तो सिविल रंग आकु बहुत लिबरली इंटरप्रेट करा हिच ओके ता हमर माने जे जजमेंट डेटर ता पई भी बहुत लिबरल रूल्स अछि जे डिक्री होल्डर रहबा ताकू निजर लाइक एक्सपेंस रे निजर इन्वॉल्वमेंट रो सब जिंस करिया को पड़िबो आदर स्टेट रो किछि इन्वॉल्वमेंट नहीं बुझेला मैम yes बट ma'am जो ये जो पार्ट आपण कहले जो आदेश पार्ट लास्ट को जजमेंट रो मैम से पार्ट रे त डिक्री रो भी सब तक इंग्रेडिएंट फुलफिल होची ना कि माने जो कहले कि एते पैसा ताको मिलियो बोलीगा डिसाइड हाँ हैला तो मैम सेटा भी इनिस गोटे एडजुडिकेशन होची इनिसुड और सेते डिटरमाइन करा होची कि हां यार राइट और लायबिलिटी एतिक अछि कि आपको एतिक पैसा मिलियो नहीं बोलीगा नहीं तो डिक्री जजमेंट दीटा डिफरेंस छोड़ा तमे केबे थरे पढ़िबो जजमेंट केबे पढ़ी छ रियल जजमेंट गोटे ओवरऑल आइडिया थिबो देखथिबो केबे इंडियन कानून रे जजमेंट यस मैम हैला तो जजमेंट और डिक्री पूरा दीटा अलग जिंस हैला जजमेंट रे बेसिकली कोन हुए फैक्ट मेंशन करा हुए ओके तापर तमरो मेंशन करा हबो कोन इश्यूज कोन अछि पार्टी के भीतर जोडे तमे मुट कोर्ट रे करूछो फास्ट को कोछ इश्यू फ्रेम करछो हैला अच्छा तमरो कॉलेज रे तो वर्कशॉप होउथिबो जजमेंट राइटिंग रो कि अटेंड करछो ना ए पर्यंत हेइनी ना मैम है नहीं हे अच्छा तो आम टाइम रे होतला तो हुए कोन बेसिकली जजमेंट राइटिंग रे जद तमको केबे अपॉर्चुनिटी मिले अटेंड करिवो तो हुए कौन से जो इश्यू जमते तमे मुट कोर्ट बेले इश्यू फ्रेम करछो आगो को भी हमें पढ़िबा पार्टी माने इश्यू फ्रेम करंती हैला तो जो इश्यू फ्रेम करंती तो जाको हमें को फैक्ट इन इश्यू हैला तो से इश्यू गुडा को सब लिखा हबो से इश्यू अंडर रे एक्स माने पार्टी ए बा प्लेटिव कोन कोन एविडेंस देला डिफेंडेंट कोन कोन एविडेंस देला से दीटा जिंस लिखा हबो सब इश्यू रे हम तमर मुट कोर्ट नॉर्मल 3-4टा इश्यू होची बेले बेले गोटे केस रे 8-9टा भी इश्यूज थाए सब इश्यू अंडर रे से जो फिल्म रे देखथिबो कोदी पॉइंट टू बी नोटेड कोन नोट करिया कुआ हुए कोर्ट को एया नोट करिया कुआ हुए जे एई जो जिंसटा मु कहू जे एटा बहुत ही गोटे माने सॉलिड पॉइंट या ऊपर मो फेवर रे डिसीजन आस परिबो हैला तो सबु जाक लिखा जिवो तापर लास्ट को डिसीजन देबे जज कि एटा मु ए दीटा साइड रो सबु इश्यू रे माने एविडेंस फैक्ट सर्कमस्टेंस सब देखि विटनेस मानकर डिपोजिशन सब देखि मु ए डिसीजन दउची आ तांको डिसीजन रो रीजन कोन ओके एतिके लेखा हबो दैट्स इट तापरे आसीबो डिक्री कथा डिक्री रे लेखा हबो कोन कोन रिमेडीज तुमको मिलिबो जेमते कि काली मु आमे जो एग्जांपल नेकी मु तुमको बुझौतली जे जणको पोजेशन रो रिस्टोरेशन दरकार मीन प्रॉफिट दरकार जजमेंट रे खाली एतिके जिंस लेखा हबो जे जहा जहा एविडेंस सामो सामना को आसले एथिरु जणा पडुची जे ए प्रॉपर्टी टा ए रो ताकू डिस्पोजेस करा हिथिला रॉन्गफुली वर्तमान पोजेशन रो रिस्टोरेशन करा जाऊ आउ कोन करा जाऊ ना मीन प्रॉफिट दिया जाऊ एतिके जजमेंट रे आछिबो तापर आसीबो कोन डिक्री आसीबो बा बेले बेले जजमेंट आसीया पूर्व गोटे छोट प्रिलिमिनरी डिक्री भी आसीबो जे ताको मेन प्रॉफिट टा दिया जाय तापर तले फाइनल डिक्री आसीबो सेतरे लेखा हबो कि एतिकी टाइम पीरियड भितरे ताको पोजीशन टा रिस्टोरेशन करबा दरकार हैला एंड ता सहित मेन प्रॉफिट डिसाइड है कि कैलकुलेट है कि ना तर लाख टका हैला कि 50,000 टका ताको दिया जाय एबे बुझेला मैम ये पार्ट भी तो जहाँ कहले सेटा हमें पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल ले करथिले कोटा मैम हाँ जो माने हाँ रिस्टोरेशन मु बुझुची हाँ सेटा मु तुमको एबे बुझाया पे कहूची एटा तो गले बहुत टेक्निकल हबो माने मु तुमको डिक्री और जजमेंट रा या डिफरेंस डिक्री रा किछि रीजन लिखा हुए ना माने मो कहियार पॉइंट ला गया
डिक्री रे काहे की ए रेमेडी दिया होची तार रीजन लिखा हुए ना हैला पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन किछि हुए ना डिक्री रे केवल रिलीफ मेंशन करा हुए कौन रिलीफ दिया हबो प्लस तार एग्जीक्यूशन केमती करा हबो सेतिक कथा तार मेंशन करा हबो यस मैम हैला तो डिक्री और जजमेंट टा अलगा मु नले अरेंज करि देबे जदि मते किछ छोटा जजमेंट और डिक्री मिलिबो ताले मु तुमको अरेंज करि देबे बुझेला आउ कार किछ डाउट अछि ए रिगार्डिंग मैम ताले ई रीजन वाला पॉइंट गोटे स्पेसिफिक माने हबो कि जजमेंट रे तुमको रीजंस लिखिया पड़ी और डिक्री रे रीजंस एमती किछ लिखिया डिक्री रे जरूरी नहीं किछ पॉइंट्स को डिक्री रे केवल रिलीफ मेंशन करा हबो कथा बुझि परछ यस केवल मैम रिलीफ हाँ जजमेंट रे किछ रिलीफ ता तमे मेंशन कर न कर तो खाली मीन प्रॉफिट टा मिलू ताकू हैला एते कथा लिखि देले भी हे जिवो हैला तो तापर से मीन प्रॉफिट केते हबो हिसाब करा हबो एटसेट्रा सब हे कि डिक्री गोटे बाहर क्लियर तो जजमेंट रे पूरा यस मैम पूरी मैम ताहले हां हां मैम ताहले जजमेंट परे ही प्रिलिमिनारी डिग्री माने जत्तिकी भी टाइप्स थिला सब ता परे ही आसीबो नहीं नहीं प्रिलिमिनरी डिग्री जजमेंट आसी आगुर भी आसी परिबो किछ असुविधा नहीं फाइनल यस डिग्री मैम बेसिकली प्रोसीजरली जेमति काली कहली सेमति प्रिलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री सेमति प्रोसीजरली किछ नाही हैला आमे याकू गोटे लीगल फिक्शन भितर पढुचे ओके किंतु फाइनल डिग्री जो डिग्री टाकू तमे एग्जीक्यूट करिवो को डिग्री तमे एग्जीक्यूट करूछ प्रिलिमिनरी डिग्री को एग्जीक्यूट कराई परिबो कि हबनी केबे हेले सबले फाइनल डिग्री एग्जीक्यूटेबल होचे फाइनल डिग्री तो फाइनल डिग्री टा सबले जजमेंट परे आसे तो आमे लिखिला बेले लिखुचे जे डिग्री फॉलोज द जजमेंट ओके because unless and until judgment na aschi decree kebe pele draw hei paribo nai because judgment is the conclusive document ki gote loko ko kahi ki relief diya hochi hala ta dare सब reasons लिखा है जे दीटा लोक जदि गोटे पर्टिकुलर जिंस को लेके कॉन्टेक्स्ट करूछथि जण को काहे की रिलीफ मिलुछि जण को काहे की मिलुनी बुझौछ मो कथा तापरे बेसिंग अपन दैट जजमेंट वर्तमान आमे खाली डिस्कस करिया जे कोन रिलीफ जण को दिया हबो केमती दिया हबो दैट्स इट डिक्री केवल सेतिके डिसाइड करे हला यस मैम ओके अच्छा तो नेक्स्ट जीवा डिक्री फॉलोज द जजमेंट तापरे नेक्स्ट डिफरेंस कोन हबो जे जजमेंट जोटा दैट इज अ प्रोसेस ऑफ जजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन बट डिक्री इज द प्रोडक्ट ऑफ एडजुडिकेशन सबले मन रखिबो जजमेंट होची सेही प्रोसेस हमें जोथरे एडजुडिकेट करू कि हाँ हमें डिटरमाइन करू ए लोकर एया राइट अछि ए लोकर एया लायबिलिटीज अछि ओके जनकर जदि राइट थिबो जनकर लायबिलिटी आसीबो बट डिक्री इज द प्रोडक्ट जोटी कि प्रॉपर्ली डिटरमाइन हे जाय यार एया लायबिलिटीज अछि यार एया राइट्स अछि ये भी गोटे पॉइंट हमें कर परिबा दैट जजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन and decree is the product of adjudication. Okay and एथिरे आउ गोटे पॉइंट भी ऐड कर परिबो तम माने जजमेंट रे जो राइट्स और लायबिलिटीज डिसाइड हुए पार्टी मानक भितरे दैट इज वेरी प्रिसाइज जंते मु कहिली जजमेंट रे ओनली मेंशन कराई जिबा जस्ट गिव सम मीन प्रॉफिट just provide the mean profit but mean profit टा रो अमाउंट केते हबो ओके ताकू कैलकुलेट करा हबो ता दरे इंटरेस्ट ऐड करा हबो सब कला परे गोटे अमाउंट जोटा कि डिक्री रे मेंशन करा हबो जे एते की अमाउंट जण को mean profit हिसाब रे मिलिबो तेनु जजमेंट रे जो राइट्स और लायबिलिटीज पार्टीज मानकर डिसाइड हुए that is very precise but in decree the rights and liabilities of the parties are like decided elaborately a point clear hela okay so this is the last difference कार जदि किछि डाउट्स अछि देन मते पछार
मैम लास्ट टिके आउथरे बुझ देख जजमेंट रे भी दो आम एटा को डेफिनेशन रे इंक्लूड करूने पर जजमेंट रे भी राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड होउछ ना नहीं पार्टीज करो हो ना नहीं यस मैम तो एग्जांपल निया तमर गोटे प्रॉपर्टी अछि तमर 30 वर्ष होला से प्रॉपर्टी रे रहूछ ओके तो तमर माने एंसेस्ट्रल टाइम रो से प्रॉपर्टी होछ तमर हठात कि ना गोटे लोक आसला तम से घर बाहर कर देला एंड निजे से घरे रहिया स्टार्ट कला तमे कोन करबो सूट फाइल करबो कम पे सूट करबो यस मैम रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पोजेशन प्लस मीन प्रॉफिट ओके तो वर्तमान जजमेंट रे तमे जदी प्रूव कर देला फुल प्रूव कर देला कोर्ट रे जैसे प्रॉपर्टी तमरा एंड से प्रॉपर्टी तुमर ही थिला केबे भी हेला आउ कहार हेइन पोजीशन आउ का पाखु सॉरी ओनरशिप आउ का पाखु जाइनी तुमर ही अछि तुमको एंसेस्ट्रल तमर जे छोटा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तुमको सक्सेशन में मिली बर्तमान कोर्ट कौन कले गोटे जजमेंट लिखिबे जे आदेशा according to the facts circumstances evidences and the deposition of the witnesses the court believes that this property belongs to Adyasa so the court wants the restoration of the possession of the property to Adyasa and the court directed that all the mean profits should be given to Adyasa or to paid to Adyasa बुझिला जिंस तो एठी तमर कोन हैला राइट्स हैला लाइक राइट्स तमर प्रिसाइजली डिसाइडेड हैला ओके आ जो अदर पार्टी रहिला तार लायबिलिटी भी कोन हैला डिटरमाइन हैला प्रिसाइजली बट डिक्री रे कोन हुए सेटा एलाबोरेटली एक्सप्रेस हुए ओके so what are your rights what is the liabilities of the other person and the relief which you got through the determination of your rights or the relief passed against the person who is entitled to give that relief so how that thing is going to be executed बुझेला यस मैम मैम जेतेबेले ताले जजमेंट आसे ସେଥିରେ ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ କପି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଥିରେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଲଗା ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ ନା ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିକି ପୁରା ହେଡିଂ ୱାଇଜ ଆସେ କି ଜଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ନା ଆମକୁ ଡିଟରମାଇନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଜଜମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା यस मैम ମୁଁ ତମକୁ ସାମ୍ପଲ କପି ପଠେଇଦେବି ହେଲା ମତେ ଯଦି ଯୋଉ ମିଳେ ଛୋଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଛୋଟ ଡିଗ୍ରୀର ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ତମେ ପଢିଲେ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଆରାମରେ କରିପାରିବ ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା ମନେ ରଖ ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆସୁନି। यस मैम